प्रेज द लॉर्ड। प्रभुंकर महान नाम धन्यवाद हो। प्रिय प्रभुंक लोक माने वर्तमान आम देखा पाऊ पृथ्वी सारा कोरोना महामारी सकाशु लोक माने आतंकित एवं समग्र देश रे दुर्भिक्ष खाद्यर अभाव एवं अनाटन आम देखा पाऊछु। ठीक तद्रूप बाइबल मध्य देखू आहाब राजा समय एलियो भविष्यत वक्ता थिले आउ से देश रे सारीफत विधवा बोले जड़े लोक स्त्री थिले जहाँकि एलियो भविष्यत वक्ता तांकर सेवा कार्य समय आहाब राजा जितेबेले राजत्व करते से समय समग्र देशर दुर्भिक्ष पड़ा किंतु सारीफत विधवा पाखरे से दुर्भिक्ष समय मध्य कौन सी खाइबा पीबार जिनिस उणा है नहीं एवं एलियों पाखरे मध्य कौन सी खाइबा पीबार जिनिस उणा है नहीं। तद्रूप आमे देखू आज मंडल रे जो माने सारीफत विधवा तुल्य जीवन काटिबे तार आत्मिक जीवन तार समर्पित जीवन तार उत्सर्गीकृत जीवन पर जीवन काटिबे प्रभु सेमान जीवन में कौन सी विषय उणा करें अभाव करें जहाँकि एलियो आसिले सारीफत विधवा निकट को गोटे कथा कहले कौन मो पाई किछि खाइबाटा आण मो पाई एक सान पिठा आण आउ से कहले मो पाखरे किछि नाही मुठे मैदा और टिके तेल अल्प तेल अच्छी बोलिकर कहले सेथिरु गोटे पिठा आण बोली कहले आउ से आनिले ताहा देवा सकाशु कौन सारीफत विधवा पाखरे कौन सी अभाव है ना। तद्रूप प्रिय प्रभुंक लोक माने आज आम देखा पाइबा बाइबल मध्य लेखा अच्छी जे ए दुर्भिक्ष समय आमर अभाव किपरि दूर हो पार आम मध्य कि प्रकार प्राचुर्यता आसी पार ए विषय प्रभुंकर वाक्य कौन कहे आसु आज आम चिंता करबा ताहा लेखा अच्छी हितोपदेश वाक्य 3 अध्याय 9 एवं 10 पद तुमे अपना धनरे ओ आयर समस्त फलरे सदा प्रभुंकर समादर कर तहिरे तुमर भंडार बहु धनरे परिपूर्ण हेब ओ तुम कुंडरे नूतन द्राक्षारस उछुली पड़िब। प्रभुंकर प्रिय लोक माने प्रभुंकर वाक्य होची सत्य। ए स्थान रे ज्ञानी सोलोमन गोटे कथा लिखती तुमे अपना धनरे ओ समस्त आयर प्रथम फल सदा प्रभुंकर समादर कर। आज मोर प्रसंग होची सदा प्रभुंकर समादर कर हनर द लॉर्ड हनर योर गॉड। प्रिय प्रभुंक लोक माने कौन समस्त आयर प्रथम फल रे अपना धनरे सदा प्रभुंकर समादर कर। केमिति समादर करिवे कौन आपण को समस्त धन रे कहीं आपण दौरान बोली प्रभु दौरान बोली से धन आपण पाखरे अच्छी नहले रहिबो नहीं कहीं अनेक लोक मान पाखरे रहे नहीं चली जाए खर्च हो जाए सरी जाए कहीं तार कारण अच्छी। प्रभु कहते समस्त आयर प्रथम फल रे आपण जो आय करुछंती प्रथम रे प्रभु को निकट को आनिबार अछि प्रथम रे आपण खर्च करिवे नाही ताहा प्रभु कथा कहउछंती ताहा प्रभु स्थान रे कहउछंती आपण धन रे आज आमे देखु अछु कोन लोक माने जो मान को पाखरे अधिक रु अधिक प्रभु को लोक मान को पाखरे टंका पैसा अछि से माने अधिक रु अधिक लोभी हे जानती प्रभु को दियंती नहीं प्रभु को सेवा पाई दियंती नहीं प्रभु को राज्य पाई दियंती नहीं प्रभु को गौरव पाई खर्च करती नहीं। एपरिक विश्वासी मान को देखू मंडल को आसिले प्रभु को गृह को आसिले प्रार्थना गृह को आसिले रविवार उपासना को आसिले सबु ठारू सान नोट से माने प्रभु को पाई देवे किंतु बड़ नोट से माने रखिबे तो कौन हुए परवर्ती मुहूर्त रे प्रभु चाहती जे आम मान को प्राचुर्यता देवाई किंतु दियंती नहीं कारण से कहती समस्त आयर प्रथम फल रे मते समादर कर सदा प्रभुकर समादर कर
आमे प्रथम फल न करी शेष फल निम्नमानर फल प्रिय प्रभु को लोक माने एइथिपाई कौन हुए आम भंडार नूतन द्राक्षारस उछुले ना आमर भंडार उछुले ना उणा हो जाए कौन हुए यही प्रकार परिस्थिति आसे कौन जो भाई जो भौणी माने प्रथम फल प्रभु को दियंत ना प्रथम फल अपना धन को प्रभु को दियंत ना डॉक्टर नहीं जाए वकील नहीं जाए चोर नहीं जाए पुलिस नहीं जाए शैतान यही प्रकार भाव विभिन्न माध्यम नहीं जाए प्रिय प्रभु को लोक माने कौन लेखाची 10 पदर लेखाची कौन तहिरे तुमर भंडार बहु धन रे परिपूर्ण हेब और तुम कुंडरे नूतन द्राक्षारस उछुली पड़ब बहु धन रे परिपूर्ण हेब आपण जदि प्रथम फल को प्रभु को निकट को आनिबे कौन प्रभु को पाई जो धन देइछन्ति प्रभु से धन को प्रभु को पाई जदि खर्च करिवे उणा हेब नाही आउ ताहला सारीफत विधवार जीवन एलियो कहले मो पाई एक सान पिठा आण मो पाई किछ खाइबाटा आण सारीफत विधवा पाखरे नथिला किंतु कौन कला मुठी मैदा थिला आ सेथरु प्रथम रे एलियम को पाई गोटे पिठा आनिला आनिबारु तार अभाव हैला नहीं केते 3.5 वर्ष पर्यंत से माने खाइले काहे कि एही प्रकार आशीर्वाद करंती उछुले पड़े कौन बोली लिखा अछि तुमरो भंडार बहु धन रे परिपूर्ण हेबो सारीफत विधवार धन सारीफत विधवार भंडार एते धन रे परिपूर्ण हैला जे से माने 3.5 वर्ष पर्यंत से माने खाइले आ सरीला नहीं नियंट हैला नहीं अभाव हैला नहीं प्रिय भाई भूणी माने आज आपण चाहती आज समग्र पृथ्वी रे दुर्भिक्ष अभाव कंपनी गुड़ाक बंद हो जाउछि लोक मानकर चाकरी गुड़ाक कौन छुट्टी हो जाउछि कौन विभिन्न प्रकार उत्पादन जिनिस गुड़ाक बंद हो जाउछि या द्वारा कौन होउछि अभाव क्राइसिस दुर्भिक्ष आसीबाकू जाउछि किंतु प्रकृत सारीफत विधवार जीवन पर जीवन काटिबे प्रभुंकर भंडार को जदि आनिबे लोभी हेबे नहीं प्रभुंकर भंडार को जदि आनिबे ताहले प्रभु आपनकर कोनसी अभाव करिवे नहीं कौन लेखा अछि 10 पदरे तहिरे तुमर भंडार बहु धन रे परिपूर्ण हेबो प्रिय प्रभु को लोक माने प्रभु कथा कहउछंती कौन प्रभु कथा कहउछंती आसो हम प्रभुंकर स्वर को सुनु प्रभुंकर वाक्य होची सत्य से आज आम मान को कथा कहउछंती कौन आज जदि चाहती आपनकर भंडार बहु धन रे परिपूर्ण हो आपनकर धन रे लोभ करंतु नहीं प्रभुंकर ग्रह को आणंतु प्रभुंकर पाई कौन ताहा व्यय करंतु आज अनेक प्रभुंकर दास माने सेवा करूछंती कौन होई पारे केते को पाखरे कोनसी सपोर्ट नहीं साहाय्य नहीं आपण सेमान को साहाय्य करंतु आपण सेमान को कौन समाज कौन सेमान को अभाव मोचन करंतु प्रिय भाई भूणी माने आपनकर भंडार बहु धन रे परिपूर्ण हेबो प्रभुंकर वाक्य सत्य जदि करिवे नहीं प्रिय भाई भूणी माने जानंतु ताले शैतान जोगिछि प्रभु अनुमति देबे एही प्रकार भाव रे आपनकर धन उड़ी जीवो चोर नहीं जीव डॉक्टर नहीं जीव पुलिस नहीं जीव पॉकेट मार हो जीव एमिति खर्च हो जीव की प्रकार भाव में खर्च हो जीव आपण जानी पारिबे नहीं आपण बुझी पारिबे नहीं प्रिय भाई भूणी माने आपण माने आज होई पारे आपनकर धन कोन बढ़ू बोली बैंक रे रखुछंती निश्चित भाव ठीक किंतु प्रभुंकर पाखो को आनिबे बैंक जेते % इंटरेस्ट दउछि तार 100 गुण इंटरेस्ट प्रभु देबे प्रिय प्रभु को लोक माने सेति पई आज प्रभु कथा कहउछंती प्रिय भाई भौणी माने आज समग्र देश रे जो दुर्भिक्ष पड़िछि ए दुर्भिक्ष भितरे आपनकर भंडार को बहु धन रे परिपूर्ण करबा को चाहंती उछुलीबा आशीर्वाद देबा को चाहंती किंतु कोन करंतु लोभी हुंतु नहीं कौन
ଯାହାକି 9 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ତୁମେ ଆପଣା ଧନରେ ଓ ସମସ୍ତ ଆୟର ପ୍ରଥମ ଫଳରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମାଦର କର। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମାଦର କରନ୍ତୁ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗୃହକୁ ଆଣନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଏ ବିଷୟରେ କଥା କହୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆପଣ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାହେଲେ କ'ଣ ବହୁ ଧନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। 10 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ତହିଁରେ ତୁମର ଭଣ୍ଡାର ବହୁ ଧନ, ଅଳ୍ପ ନାହିଁ। କ'ଣ ଅଳ୍ପ ନାହିଁ? ଆହାବଙ୍କ ସମୟରେ ଦେଖୁ, ଆହାବ ରାଜା, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଖାଦ୍ୟର ଅଭାବ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସାରିଫତ ବିଧବା ପାଖରେ ଅଭାବ ନଥିଲା। କ'ଣ 3.5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ଭୋଜନ କଲେ। ଏମିତି ଆଶୀର୍ବାଦ ଏମିତି ଆସିଲା, ଏମିତି ବଢ଼ିଲା। 3.5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଭୋଜନ କଲେ, ଦେଶରେ ବୃଷ୍ଟି ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆଜି କଥା କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଯଦି ଦରିଦ୍ରତାକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରୁ ଯଦି କ୍ରାଇସିସକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରୁ ଅଭାବକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ପ୍ରଥମରେ ଆପଣଙ୍କର ପାଳକ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣନ୍ତୁ। କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ଆୟର ପ୍ରଥମ ଫଳକୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ, ଆପଣଙ୍କର ପାଳକ ନିକଟକୁ ଆଣନ୍ତୁ। ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ତହିଁରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଆୟ ବଢ଼ିବ। କେତେ ବଢ଼ିବ? ବହୁ ଧନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏ ଦିନମାନଙ୍କର ଲୋଭୀ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କ'ଣ ଯାହାକି ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ଯିଶାୟା ପୁସ୍ତକ 57 ଅଧ୍ୟାୟରେ, ଯଦି ଲୋଭୀ ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆଘାତ କରନ୍ତି ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ଯିଶାୟା ପୁସ୍ତକ 57 ଅଧ୍ୟାୟର 17 ପଦରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଲେଖା ଅଛି, ଆମ୍ଭେ ତାହାର ଲୋଭ ରୂପ ଅପରାଧ ହେତୁ, ଏ ଲୋଭ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅପରାଧ। କାହିଁକି ଆମେ ବଡ଼ ନୋଟ, 200 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ ଦାନ ବାକ୍ସରେ ପକାଉନୁ, 10 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ ପକାଉଛୁ? ଲୋଭ ହେତୁ। କ'ଣ ବୋଲୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ? କ'ଣ ଯିଶାୟା ପୁସ୍ତକ 57ର 17 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଆମ୍ଭେ ତାହାର ଲୋଭ ରୂପ ଅପରାଧ ହେତୁ କ୍ରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ତାହାକୁ ଆଘାତ କଲୁ। ପ୍ରଭୁ କ୍ରୁଦ୍ଧ ହୁଅନ୍ତି, ଆଘାତ କରନ୍ତି। ଆଉ ଏମିତି ଆଘାତ କରନ୍ତି, କ'ଣ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ହେବାକୁ ପଡ଼େ, ଡକ୍ଟରକୁ ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡ଼େ, କ'ଣ ମେଡିସିନରେ 1000 ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୃହକୁ ଆଣିବେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ତାହା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଆଣନ୍ତୁ। କ'ଣ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି? ଆପଣା ଧନରେ ଓ ଆୟର ପ୍ରଥମ ଫଳରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମାଦର କର, ତହିଁରେ ତୁମର ଭଣ୍ଡାର ବହୁ ଧନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ, ଉଛୁଲି ପଡ଼ିବ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆଜି କଥା କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏ ଦିନମାନଙ୍କର ଲୋଭୀ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୃହକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଉଛି? ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଛି କେଉଁଠି ସ୍ୱର୍ଗରେ, ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି ସ୍ୱର୍ଗରେ, ଯାହାକି ବାଇବଲରେ ଲେଖା ଅଛି, ମାଥ୍ୟୁ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ଅଛି। ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ମାଥ୍ୟୁ ପୁସ୍ତକ 5 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଗୋଟେ କଥା ଲେଖା ଅଛି। ମାଥ୍ୟୁ ପୁସ୍ତକ 6 ଅଧ୍ୟାୟର 19 ପଦରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଲେଖା ଅଛି, ଯେଉଁଠାରେ କୀଟ ଓ କଳଙ୍କ କ୍ଷୟ କରେ, ପୁଣି ଚୋରମାନେ ସିନ୍ଧି କାଟି ଚୋରି କରନ୍ତି, ଏପରି ପୃଥିବୀରେ ଆପଣା ଆପଣା ନିମନ୍ତେ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କର ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଯେଉଁଠାରେ କୀଟ ଓ କଳଙ୍କ କ୍ଷୟ ନ କରେ ଏବଂ ଚୋରମାନେ ସିନ୍ଧି କାଟି ଚୋରି ନ କରନ୍ତି, ଏପରି ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆପଣା ଆପଣା ନିମନ୍ତେ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କର। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଧନ କୋଉଠି ସଞ୍ଚୟ କରାଯାଏ? ବ୍ୟାଙ୍କରେ। ତାହେଲେ ଅର୍ଥ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆପଣା ଆପଣା ଧନ ସଞ୍ଚୟ କର। ତାର ଅର୍ଥ, ସ୍ୱର୍ଗରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୃହକୁ ଆଣିବେ ଆପଣ, କ'ଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୃହକୁ ଆଣିବେ ଆପଣ, ତାହେଲେ ତାହା ସ୍ୱର୍ଗରେ ସଞ୍ଚିତ ହେଉଅଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣ ଯେଉଁ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅଟନ୍ତି, ଯେଉଁ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଶ୍ୱାସିନୀ ଅଟନ୍ତି, ଆପଣ ସେହି ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆପଣଙ୍କର ପାଳକ ନିକଟକୁ, ଆପଣଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ ନିକଟକୁ ଆଣନ୍ତୁ, ନିଅନ୍ତୁ। କ'ଣ କରିବେ? ଆପଣଙ୍କ ଭଣ୍ଡାରରେ ପ୍ରଭୁ ବହୁ ଗୁଣରେ
କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଭଣ୍ଡାର ବହୁ ଗୁଣରେ ବହୁ ଧନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ରାଇସିସ୍ ରହିବ ନାହିଁ, ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏ ବାକ୍ୟ ହେଉଛି ସତ୍ୟ। ପ୍ରଭୁ ଏଇଥିପାଇଁ କହିଲେ କ'ଣ, ମୋତେ ପରୀକ୍ଷା କରିକି ଦେଖ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯଦି ଅଳ୍ପ ଅଛି ତାହେଲେ ବହୁ ଗୁଣ ହୋଇପାରିବ। ଯେମିତି 5ଟି ରୁଟି 2ଟି ମାଛ, ଏତେ ଲୋକ ଖାଇଲା ପରେ 5,000 ଲୋକ ଖାଇଲା ପରେ 12 ଟୋକେଇ ବଳିକା ହେଲା। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଳ୍ପ ଅଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗ୍ରହକୁ ଆଣନ୍ତୁ, ତାହା ପ୍ରଭୁ ବଢ଼େଇ ପାରିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ବଢ଼େଇବାର କ୍ଷମତା ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଏ ବାକ୍ୟର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆସୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ଯେଉଁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ଯେଉଁ କ୍ରାଇସିସ୍, ଅଭାବ, ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ, ଅନାଟନ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଭଣ୍ଡାର ବହୁ ଧନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। କ'ଣ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହକୁ ଆଣନ୍ତୁ। କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି ସେହି ହିତୋପଦେଶ 3:9 ତୁମେ ଆପଣା ଧନରେ ଓ ସମସ୍ତ ଆୟର ପ୍ରଥମ ଫଳରେ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମାଦର କର, ତହିଁରେ ତୁମର ଭଣ୍ଡାର ବହୁ ଧନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଓ ତୁମ କୁଣ୍ଡରେ ନୂତନ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ଉଛୁଳି ପଡ଼ିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ସତ୍ୟ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ଭଣ୍ଡାରକୁ ବହୁ ଧନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଏ ଅଳ୍ପ ବାକ୍ୟରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ମଙ୍ଗଳମୟ ସଦାପ୍ରଭୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମର ଗୌରବ ହଉ। ଆଜିର ଏ ବାକ୍ୟ ଅନେକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁ। ଓ ପ୍ରଭୁ, ଚେତନା ଦିଅ, ପ୍ରେରଣା ଦିଅ, କଥା କହ, ଯେପରି ସେମାନେ ଲୋଭୀ ନ ହୋଇ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଭଣ୍ଡାରକୁ ସେମାନେ ଆଣିବେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଭଣ୍ଡାରକୁ ତୁମେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ। ତୁମେ ଦୟାକର, ସାହାଯ୍ୟ କର। ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ, ନିଶ୍ଚୟ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କଥା କହିଛ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ଯୀଶୁ ପ୍ରଭୁ, ତୁମରି ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ଆମେନ୍। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।